El Mustafa Rez Ghazi, Senior Fellow at the Policy Center for the New South. I guess that during those last 3 weeks, we are in confinement for sure, but we are working hard, working online at distance with the community of experts at our policy center, and also working with our students online, providing classes online, and taking the moment also to review our notes of research, to have the chance to get back to ourselves, to make meditation, to think about this epidemic not only as a health issue, not only as a crisis that might affect economic, political, and international performance, but also as a crisis that put us face to face with the nature, with the globe, with the human aspects, with the existential aspects. Also, in my quality as not only as an expert in crisis management, but also as a doctor in clinical psychology, I have the chance during the last 3 weeks to be engaged with some group of psychological counseling and support for the community, for the workers in public health, for those who are contaminated and their families. And it was a chance to feel this single moment of solidarity and support. At our policy center also, and thanks to the leadership of the center, we were able to open new file to think about health public issue internationally, locally, regionally, and to project the next stage, I mean the post-COVID-19. I guess that this moment is very important and relevant for all think tanks all over the world, because it's the moment that they can act to support, policymakers who are not out of the circle of the public panic, because this crisis came suddenly, globally, with a transnational aspect, and also with the very, nationalistic resilience all over the world. We are still aware, we are still in confinement, we are still monitoring the evolution of this epidemic, but we have closed our offices, but we have opened our minds. Bochar Hmouni, je suis directrice de la recherche, des partenariats, des événements et de la valorisation de la recherche au Policy Center for the New South. Écoutez, dans un élan citoyen et dans le but aussi de protéger nos équipes, notre activité elle a été convertie en télétravail en amont des mesures instaurées par le gouvernement. On peut dire que la rigueur de nos collaborateurs et la disponibilité de technologies adaptées nous ont donc permis d'assurer une continuité de nos activités dans les conditions les plus adaptées face à la crise sanitaire vécue. Je peux dire que nos équipes commencent leur travail à 9h et vont au-delà de 19h aussi en tenant nos réunions, que ce soit nos réunions en interne, nos réunions avec les partenaires à l'international, tout comme dans l'organisation de panels, dans l'organisation de conférences, podcasts, échanges. Alors, dans un corps de métier qui tournait vers l'international, la fermeture des frontières a eu un impact sur notre capacité à recevoir nos partenaires internationaux pour nos événements. Néanmoins, grâce à la disponibilité des technologies à notre disposition, cela a été minimisé comme je l'ai cité. Nous tenons toujours nos réunions avec nos partenaires à l'international et nous sommes toujours dans l'organisation de panels avec nos partenaires en invitant des senior fellows internationaux, des panélistes internationaux et bientôt le tout sera mis sur notre site web. Braf Darek est notre engagement citoyen à tous afin d'aider les efforts des autorités dans le contrôle de cette pandémie. Néanmoins, en ces temps difficiles,
Nous avons une pensée particulière à tous nos concitoyens profondément impactés par cette crise sanitaire. Permettez-moi de citer en recommandation Feu Sa Majesté Hassan II qui disait que les grandes batailles ne sont pas gagnées par les plus forts ou par les plus rapides, mais ils le sont par ceux qui n'abandonnent jamais. Alors n'abandonnons pas, نبقاو في دارنا et adoptons le télétravail. Stay home. محمد ظريف باحث في معهد الدراسات من أجل جنوب الجديد. بغيت أولا في البداية نقول كلمة شكر وتحية للساهرين على الصحة ديالنا وعلى الأمن ديالنا وعلى الغذاء ديالنا. هذا الوباء يوحي لي بمسألتين. أولا هي ضرورة تعاون، مزيد من التعاون والتضامن والاحترام والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع، الدولة والمؤسسات والمواطن والمجتمع المدني. ثانيا ضرورة مراجعة السياسات العمومية اللي تكون فعالة وباش تكون قريبة من المواطن، ولا سيما القطاعات الاجتماعية ديال الصحة والتعليم والنقل والتجهيزات الأساسية. من جهة أخرى هذه مناسبة باش نقول لإخواني المواطنين الامتثال بالتعليمات اللي كتجي من المسؤولين والتي تهم قبل كل شيء الصحة ديالهم والصحة ديال الأقرباء ديالهم. لذا من الواجب باش نبقاو في ديورنا وباش ما نغامروش بالصحة ديالنا وبصحة الأقرباء ديالنا. محمد لوليشكي، باحث مبرز في معهد الجنوب الجديد. أنا في اعتقادي هذه الأزمة ديال فيروس كورونا ذكرتنا بثلاثة ديال الثوابت. أولاً قيمة الأشياء، ثانياً قيمة الإنسان، ثالثاً قيمة ومكانة الوطن. أولاً قيمة الأشياء، ذكرتنا بأننا يجب أن نميز ما بين الكماليات والضروريات. الكماليات هي أن الإنسان يمكن له يسافر، يمشي للسياحة، يمكن له يمشي للقهوة، يمكن له يزور الأصدقاء، ولكن الضروريات هي أولاً الصحة اللي هي تبقى دائماً تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. وثانياً العمل اللي عليه تدور النشاط اليومي ديال كلنا جميعاً وعلى كل أسرة. ثانياً قيمة الإنسان أولاً برزتنا قيمة الأسرة، قيمة الأبناء والزوج والزوجة والأم والأب، وجعلتنا نشوفوا بواحد الطريقة أكثر وضوحاً الناس اللي تيطلعوا بمسؤوليات جوهرية وحيوية في المجتمع، منهم المعلم، منهم الطبيب، الممرض، الشرطي، الدراكي، رجل السلطة. وكذلك أبرزت ناس بسطاء اللي عندهم واحد الوظائف متواضعة، مثلا بحال عامل النظافة، بحال سائق سيارات الإسعاف، بحال هذاك السيد ولا السيدة اللي تيتخلص من عندك في المركز التجاري. هاد الناس كلهم خرجوا وداروا العمل ديالهم وضحوا بعض شي مرات بوقتهم وكذلك بصحتهم باش المرافق الأساسية ديال المغاربة تبقى مشية كما كانت من قبل. وأخيرا هاد الأزمة ورتنا القيمة والمكانة ديال الوطن، هذا الوطن اللي تيضمن المغاربة جميعا الاستقرار والطمأنينة وتيضمن لهم الأمن، واللي إن شاء الله من بعد ما تكمل هاد الجائحة خصنا نردوا لهذا الوطن شوية من الكثير اللي عطانا. أظن من الإسقاطات الإيجابية من هذا الفيروس، يقال على أنه كم من نقمة في طيها نعمة. من النعم ديال هذه النقمة هذه وهو أن دفعات المغاربة على أنهم يستعملوا التكنولوجيات الحديثة، وعلى أنهم يبدأوا يشتغلوا عن بعد، وعلى أن الطلبة وعلى أن التلاميذ يوليوا
يستعملوا اكثر التكنولوجيا الحديثه. وانا في اعتقادي على ان سوف يكون هناك ما قبل كورونا فيروس 19 وما بعده، وانا متفائل جدا ان شاء الله على ان المغرب سيعرف قفزه نوعيه مهمه جدا ان شاء الله من بعد ما ننتصروا على هذا الوباء ان شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. بحكم انني اهتم كثيرا بالشؤون الدوليه والجيوستراتيجيه، هذا الوباء غادي تكون عنده واحد الانعكاسات ايجابيه وسلبيه على العولمه وعلى العلاقات الدوليه وعلى الدول كمؤسسات، لان الدوله في هذه الازمه هذه رجعت بقوه وقامت بواحد الدور ايجابي ومهم جدا وحيوي، وبينات والحمد لله في المملكه المغربيه بانت على ان الدوله عندها كفاءات، الدوله عندها طاقات اللي الحمد لله برزات في هذه الازمه، ومكنت المغرب على انه يطوق هذه الجائحه هذه، وعلى انه رغم الامكانات المتواضعه التي توفر عليها فاستطاع ان يجنب المغاربه ما كان يمكن ان يكون اقصى واكثر مما هو عليه الان. Lilia Bnouhoud, HR Manager au sein du Policy Center for the New South. Depuis le 16 mars dernier, pour répondre au principe de précaution, nous sommes en télétravail. Il s'agit là pour nous tous d'une expérience disruptive avec laquelle nous avons dû nous adapter très rapidement et faire preuve de beaucoup de résilience. C'est vrai que pour certaines de nos activités, nous étions déjà inscrits dans une démarche vers la digitalisation. Et pour toutes les autres, en fait, le confinement a joué le rôle de catalyseur vers ce changement-là. Cette crise sanitaire a eu un impact sur les métiers des ressources humaines, puisque notre mission actuelle est d'accompagner l'ensemble de notre capital humain à traverser sereinement cette crise, et surtout de préparer les mesures à prendre pour anticiper sur les effets futurs, et les limiter surtout, sachant que la priorité actuellement reste la santé de nos collaborateurs. Soyons vigilants et efficaces. Hallo, mein Name ist Maha und ich bin Forscherin im Bereich der internationalen Beziehungen beim marokkanischen Think Tank Policy Center for the New South. Ich bin zuerst allen zutiefst dankbar, die direkt oder indirekt an der Front arbeiten, um zur Überwindung dieser Krise beizutragen. Wir schulden ihnen sehr viel. Als Forscherin habe ich die Möglichkeit, einen Beruf auszuüben, der es mir ermöglicht, von zu Hause aus zu arbeiten, ohne Risiken einzugehen oder anderen einem Risiko auszusetzen. Niemand bleibt wirklich von dieser Krise verschont, auch wenn sich die Auswirkungen je nach Tätigkeitsbereich unterscheiden. Für einen Think Tank können zwar die Meetings und Konferenzen angepasst werden, insbesondere dank des Einsatzes von Digitaltools, die Forschung jedoch kann und soll bestehen bleiben. In solch einer Krisensituation, die von Unsicherheiten geprägt ist die Mission unseres Think Tanks umso wichtiger. Wir müssen stets versuchen, die Implikationen dieser Krise zu verstehen und einzuschätzen. Also an alle, die es können, bitte bleibt zu Hause. My name is Rim Barhab. I am an economist at the Policy Center for the New South. This global health pandemic has disrupted our daily lives and has prompted us to adapt to a new way of living and thinking. It has also emphasized the increasing role of digital technologies, particularly for work. And speaking of which, our think tank has embraced teleworking for a few weeks now. And as researchers, the nature of our work allows us to carry on this transition smoothly without causing any major disruptions so that we can pursue our work to the best of our abilities. The COVID-19 pandemic has evolved into an unprecedented international crisis with serious consequences on human health and global economy. It has therefore affected our research activities by directing our interests towards analyzing how this crisis will affect our economy and society, without losing sight of the previous research work that we were focusing on before. And
last but not least, to cope with this global pandemic, we should make sure to follow the measures advocated against the spread of the COVID-19. We should also not forget about those who are less fortunate than us and try to help them as much as we can. And above all, we should stay home to stay safe.